Okay, game 3 decision. Main event bakbakan. Sidon, Tunghaan, Minglanilia, Cebu. Under Saddam Forever Promotion. Organized by Boss Jonax Nakuha and G. Villarreal. Sponsors of this bakbakan are this following: Honorable Mayor Rajiv Inad, Mary Jean and Jonas Adlawan, with the help of the participating Purok President Jason Villaber, Barangay Tanod Idi Pirales, Konsihal Roger Alpante, Eric Sidon o G. Villarreal. And a big shout out to Boss Tiago Go from New Zealand. Okay, bola sa Team Redin. Erne Lyle defending. Erne Iguales Sono 1-0. Service Redin. Dos Ono. Dos Ono na sa atong decision game 3 mga birds. Service Redin. Piang nasad si Ernie. Murag nakabunalog iro gipiang nasad. Dahil ang serbisyo 3-1 na. Di good masagang. Problema ang Ernie. 4-1 na. Dapag yun, no? 5-1 na. 5-1 sa ato ang decision. Change position. Ernie og si Lyle. 5-1 kini para size. Lyle sagang. 6-1 change court. O ang Maricel Anthony Chicharon na o ang mga pasalubong mapalitan ninyo sa Karkar Chicharon and Delicacy Store nga naa diya sa Sangat San Fernando, Bogon Sibunga. O diya sa Poblasyon Karkar na diya Maricel Anthony Store o sa Guadalupe Karkar. Hala, sa Nilmer birahan Paksit? Saan to? Sorry, tube. Olbo na sa panaglalis. Okay, final decision. Jambol eh. Okay, serbisyo dito sa Team Jeffrey. No size. Redin throwing bombs. Side out. Servisyo Dinber. Elmer on the attack. Added by Redin. Redin again. 2-shot combination. Denver. Drop shot. La, nakabasa. Ay, bungkag na ba patsukan? Hindi na kamubuhan eh. Putukan. Pila na City na dire? City 2. Point 8-2. Last 4 na. 8-2. Denver to serve para 9. Out. 9-2. Last 3 na mga birds. 9-2. Denver serving. Ito na. Kamang na bang. Side out.
9-2 mga boards ha. 9-2. In favor of Team Redin Denver o Elmer. Denver sagang. Nakasagang. Kuha gyapon. Ay. Lagi kaot ni Kuya Mimir. Spike ka ni Jeffrey. Gilapos. 3-9 na. 3-9. Servisyo Erne. Denver. May awa sa bola. 4-9. Servisyo Erne. Denver sagang. Impas sa tukmo ni Jeffrey. 5-9. Servisyo Erne. Redin. Sakto ras bundak. Ay! Dapay. Hawa na oy. Gikaingin ng Elmer. Noemi para Jis. Maori ay. Hilak siya din, hilak siya sa Jis. Last to na mga birds. So na makabalolo. Servisyo para 11. Wala kaniya. Buha pa. Side dito. Inside. Servisyo Lyle. Denver. Iyay. Out. Ang tirang Erne. Si? Basta man. Gula-gula. Okay, Jis. Last to. Kini para 11. Elmer. Elmer again. Denver. Bang! Uha. Point 11. Para daog. Para champion na ang team lang Elmer, Redin o ni Denver. Para daog sa desisyon. Wala kuha pa kana. Game is over. Champion ang team lang Redin, Elmer o ni Denver sa ato ang main event bagbagan diri sa Sidon Unghaan Minglanilla Cebu.